leto men ramen yang macam ni wah sama lah ni orang jadi ni lindungan ni kalau dia nanti itu ada mati kita kurang mat puite inan kurang mat puite inkan soman tapi mereka lindungannya kini nak kanya hay talaga kan hat so lah ni lindungan nagkalito doon na ni say kamon gan ting talo rifle tinaan kal doon zong doon hey ma uti na gan kal doon na ni uwi chukan mula mga isel kan kal doon